दक्षिणं श्रेयसि मुखं करोति वाचलं पुंखलंघते गिरिं यत्कृपाहि कुर्मा ब्रह्मा तमाह वन्दे माधवं जं ब्रह्मा गुरुनेन्द्रं वेद्वैशाङ्गप्रदप्रमीश्वरदाय गायत्री जं समगा ध्यानावस्थितं गतिनं पश्यन्ति त्रिहो। সে নুনের ছোট কোটোটা কি হয়েছে? কেমন লাগলো ভিডিওটা? তোমাদের সাথে ছোট্ট একটা মিনি ব্লগ শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে একটা লাইক করে যেও। আর আবার অন্য ভিডিওতে তোমাদের সাথে পরে দেখা করব। এখন এইখানে স্টপ করে দিচ্ছি।